Number of neutron 43. Number of proton 35. Number of electron 36. Charge 1 minus. Kelas 7. Zulaika. Species. Hello. Ya. Hello, boleh dengar tak? Species Dengar. E. Z 14. 25. 11. 14. 17. Dan charge dia 3 negatif. Kenapa 17? Sebab charge negatif dia kena oh no, because dia charge dan charge dia negatif, 3 negatif. So dia donate, donate pula, dia gain 3 electron by 3. 3 electron. Okay. The charge is 3 negative, so you need to gain 3 electron. In the other words, your number of electron must be more than your number of proton by 3. Okay. Next. Aina. Species O. Z8. O is an oxygen over here. Z is 8. okay. A16. Okay. Number of neutron. Okay. Number of neutron. Number of proton 8. Number of electron 10. Charge 2 minus. And is my isotope notation complete? 16.8. Thank you. Complete your isotope notation class. Next. Putri Ashike. Species AL. Z13. A7. Number of neutron 14. Number of proton 13. Number of electron 10. Charge 3 positive. Okay. Because we donated 3 electrons to achieve the 3 positive. All right. Anis Nabila. Species dia manganese. Manganese. M is the capital letter. Z dia 25. A dia 55. Number of neutron 30. Number of proton 25. Number of electron 23. Charge dia 2 positive. Kelas 7. Okay. Ada masalah? Ya. Isotope notation. Okay. 55, 25. 55, 25. Saya salah tulis kat situ. 55, 25. Aluminium tadi pun sama. 27, 13. Problems? No one should get this wrong ever. Okay. Next. Still back to your isotope. Soalan senang je. Cuma soalan sekarang adalah G2 minus.
The question started straight away with the ion that have having a 2 negative charge. 34 proton, 45 neutron. Baca betul-betul apa yang dia bagi. So yang dia bagi sekarang adalah proton dan juga neutron. The first question asking for the number of electron. So what is the number of electron, class? 36. 36. Why 36? Where do you get that from? Negative charge to Because G The negative added Okay. electron. Kalau kamu perasan soalan ni, untuk saya soalan ni sekarang kurang tepat. Kalau saya baca soalan ni, I will actually think quite a lot. Alright, tapi jawapan yang kamu tak bagi tu betul. Saya setuju dengan 36. Tapi soalan dia boleh lagi tepat dengan determine the number of electron of siapa. And berhati-hati soalan, sebab soalan final pernah keluar, dia bagi semua benda pasal ion. Yang dia bagi ke atas semua pasal ion. Tapi yang bawah, semua dia tanya untuk atom. Soalan exam pernah keluar. So bila kamu baca, why we are learning the atom, molecule and ion at the beginning of this chapter is because that is very important. Let's say, if the question A right now asking for determine the number of electron of G, dia tanya untuk G. So your A right now should be what answer? 34. 34. 34 only. See the difference? Okay. Yes. Alright, see the difference? Kalau sekarang yang dia tanya adalah G2 minus of G2 minus, then okay lah, G2 minus 36, betul. But what happen kalau yang dia tanya sekarang adalah of G? Then we need to only look at G, 34. That is the difference. Okay? And your B over there, tak ada pilihan sebab dia dah cakap dah. Determine the number of nucleon. Ni salah type ni. Nucleon number. Okay? Nucleon number. So determine the nucleon number of G2 minus. Nucleon number tak kisah G2 minus ke G sebab dia takkan ubah. Betul? So nucleon minus, Benjin. Nucleon number? 79. 79. Kelas 7? Zulaika, 79 come from? Total number of proton number and neutron number. Yes, because your nucleon adalah hasil tambah proton dengan neutron. Betul? Chicken? Ikan? C? C, isotope notation dia G. G. 79. 34. Negatif. Negatif. 2 minus. 2 minus. Case yang sama macam tadi. Kena hati-hati yang ni akan berubah. Sebab soalan sekarang minta G2 minus. So yang ni adalah jawapan betul. Okay? Tapi kalau katakan touch wood, soalan tak minta G2 minus. Question only ask for G. And then your isotope notation that is correct and will get marked is only 79 G34. That is the correct isotope. Kalau soalan hanya minta G. See the difference? Okay? Tolong baca betul-betul. Jangan seronok sangat dengan soalan yang dia bagi tu. Sebab soalan mungkin bagi ion. Question started with ion tapi dia boleh tanya atom from the head to toes. Okay? Boleh. Bukan boleh sebab pernah keluar. So saya nak insist benda ni. Okay? Alright. Next. Isotope simple. Tak ada apa. Just I want to insist a bit on the definition. The definition of isotope that you learn over here compared to your school is only not much different, more details. 2 or more atoms of the same element must be from the same element that have the same proton number in the nucleus but different nucleon number. And I think the only option that you can have is over here. Different nucleon number or different number of neutron. Pun boleh. Alright? Mana-mana yang kamu selesa, mana-mana yang kamu ingat. I prefer nucleon number because it's easier for me to check in the isotope notation.
Sebab number of neutron selalu kamu kena kira. Tapi nucleon number selalu dia dah ada. So, alang-alang nak tengok sama atau tak sama je kan? Kenapa nak kira? Tengok je lah yang tak payah kira. Because it's the same. And we talk about the function of neutron number. Proton giving you positive charge. Electron giving you negative charge. Then, what is the function of neutron in the nucleus? Isotope. Neutron will change the mass. Neutron akan mengubah berat dia. Contoh yang paling senang yang kamu selalu akan jumpa adalah isotop hydrogen. Hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. Another way to write the name of isotope is we can write this as hydrogen 1. Yang saya rasa bila kamu baca soalan kamu dah start jumpa cara ni. Alright, hydrogen 2, hydrogen 3. That is also another way to identify that they are different isotope. So let's check your isotope notation. First thing, 2 or more atoms. I have 3 over here. Minimum 2. Paling-paling kurang, paling-paling cikai kena compare 2 orang. And don't worry guys, all the element that we have in your periodic table, everyone having isotope. Okay, semua orang ada isotope. Mesti ada 2, minimum 2 of the same element. Same element. Hydrogen. Kita kalau nak compare, kita tak boleh compare orang lain. Kita kena compare orang yang sama. So kalau kamu compare semua carbon, semua orang kena carbon. Kalau kamu compare hydrogen, semua kena hydrogen. Compare untuk sulfur, semua orang kena sulfur. Next, same proton number in the nucleus. Proton number adalah nombor yang duduk bawah. Proton number is the same. And then different nucleon number. That is the reason why I say I love to use nucleon number berbanding number of neutron. Walaupun dua-dua betul. Look at your nucleon number. Nucleon number berbeza. Betul? So your nucleon number akan menyebabkan diorang jadi isotop yang berbeza sebab berat atom tu berbeza sekarang. Okay? For your information, your nucleon number over here, saya rasa siapa yang tengok video ada dalam video. The nucleon number also actually represent atomic mass. Ingat tak? Alright, ada dalam video? Okay. Dia juga sebenarnya adalah atomic mass. Tapi bukan atomic mass yang paling tepat. Atomic mass yang paling tepat masih adalah yang kita kira. Tapi kita boleh assume dia lebih kurang sama dengan atomic mass. So kalau kamu tanya saya, apa function neutron? Berat. Kerja dia tambah berat atau tolak berat. Kerja dia akan mengubah berat atom kamu. So when the weight change, when the mass change from 1 to 2 to 3, bayangkan kalau zikri sekarang daripada kurus jadi zikri gemuk. Tak sama dah saya. Okay? Nampak? So that is the thing. So when the mass is changing, the thing will no longer be the same atom. It will be a different atom that we call isotope. Okay? Definition isotope seperti yang saya bagi. Nothing more, nothing less. And saya rasa yang kamu selalu tulis kat sekolah adalah same proton number but different nucleon number. Betul? Saya tak nak ayat tu. Betul. Saya nak dari awal. Okay? Sebab ayat tu kalau kamu tulis tak dapat markah. Tak payah short sendiri. Okay? Tak payah tulis ayat tu. Alright. Another isotope that I want to show you another isotope that I love to show you is chlorine. I love chlorine because from here you can see. Chlorine having 35. Chlorine having 35, proton number 17. Another isotope that chlorine having is 37 and 17. Okay? Sebelum kita masuk soalan, saya nak guna yang ni untuk masuk terus kepada calculation kamu. If you look at here, your hydrogen right now having 1, 2, 3. Chlorine having 35 and 37. But if you remember in your periodic table, biasa guna periodic table kan? In your periodic table, do you have 3 boxes for hydrogen? Tak. Biasa tengok periodic table duduk atas sekali hydrogen, betul? Tapi satu kotak je kan? Then the hydrogen that you put in over here, the mass, or to be exact, the atomic mass of hydrogen that you always use is 1.0.
But if you go and Google your hydrogen atomic mass, kalau tak silap saya, 1.0, saya tak ingat berapa 0, lepas tu 1. Saya kena cari juga. Hydrogen mass. 1.01. 1.01 or 00? 1.00784 AMU. Okay? So, yang kita guna, kamu tak nampak. Yang kita guna adalah 1.0. So, soalan saya, kalau hidrogen wujud dalam 3 bentuk, saya ada 3 hidrogen. Hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3. Kenapa yang masuk kotak tu 1.0? Bukan sayang. Yang masuk kotak bukan 1.0. Yang masuk kotak adalah 1.0078. And why I love to use chlorine? Because chlorine will be obvious. Chlorine yang duduk dalam periodic table is 35.5. Betul? Tapi kat sini, 35, 37. Datang mana 35.5? Okay? When we have more than one thing, when we have more than one atom of the same element that having different mass, that's why we come across this average atomic mass. Bila kamu ada lebih daripada satu benda, kita kira purata. Contoh purata yang paling senang. I have all of you over here, 28 of you. So 28 pelajar dan saya nak berat average. Macam mana saya nak kira berat purata? Tambah semua dan bahagi. Tambah Total semua bilangan. bahagi dengan apa? Total bilangan kelas. Total bilangan orang yang orang ada dalam kelas. dalam kelas. Alright. So kita akan tambah semua berat setiap orang. Kita akan bahagi dengan jumlah orang yang ada. Betul? Tu cara nak kira purata. So sekarang, right now, I have hydrogen 1, I have hydrogen 2, I have hydrogen 3. And how can I calculate their average? Saya ada berat. Dah. Tapi saya tak tahu dia wujud banyak mana. That's why we come across a word called abundance. Ada student menangis-nangis kat HCP kata ada cikgu yang ajar full English and whatsoever. I don't know lah. I hope it's not me because I've tried to use a lot of BM. And I go and Google what is abundance. Abundance in BM is kelimpahan. And do you understand kelimpahan? It's not about the language, man. It's not about the language. It's about the effort. Saya ajar dalam BM, saya rasa kamu lagi pening. Saya bagi bahasa senang saya lah. Abundance ni, bahasa senang dia adalah macam quantity. Banyak mana dia wujud. Okay? Dan kalau kamu tengok, hidrogen kita sekarang ada 3. Kita tahu hidrogen ada 3 berat. Hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Tapi bila kita kira average tadi, 1.00784 untuk hidrogen. Bermakna hidrogen 1, 2 atau 3 yang banyak. Kalau berat semua orang dalam kelas saya, majority kurang daripada 40. Saya je berat lebih daripada 40. So kamu rasa bila kira purata berat tu duduk dekat 40 ke duduk dekat 80? Dekat 40. Dekat 40. Kan? Sebab majority orang duduk dekat 40. So right now, my average yang kita dah kira, saya cari kat Google tadi, 1.00784 is the average of hydrogen. So sekarang, rasa-rasa hidrogen mana yang banyak dalam muka bumi? 1, 2 atau 3? 1. 1. Yang ni sebenarnya akan take up about 99%. Hydrogen 2 probably only 0.37%. Yang ni about probably 0.53%. Okay? Tak banyak. Nampak? Yang banyak adalah dia. Sebab tu berat cenderung ke arah dia. Back to your chlorine. Chlorine 35. And chlorine 37. And kita kata chlorine mass yang kita guna adalah 35.5. Rasa-rasa siapa banyak? 35. 35. Nampak? So 35 kat sini mungkin adalah 80%. 37 mungkin 20% je. Sebab tu kita dapat 0.5. Nampak? Alright, dan sebelum saya masuk kepada formula, last thing. And when you calculate the average,
average kamu mesti kena duduk lebih kurang dengan siapa yang banyak. Cara nak check jawapan. Cara nak disqualify jawapan dalam objektif. Kalau kamu tengok abundance chlorine adalah 35, banyak. Abundance untuk hydrogen 1 adalah banyak. Jawapan kamu, logik tak kalau teacher bagi jawapan pilihan kat sini 2.00784? Tak logik, kan? Saya banyak kat satu. Takkan purata saya tiba-tiba jadi 2. Betul? Saya takkan logik. Kalau saya kata, oh chlorine saya pilihan jawapan kamu 36.79. Logik tak? Tak, dia takkan cenderung ke 37. Dia takkan cenderung ke 37 sebab dia sikit. See that? Saya ajar cara ni, kenapa saya cerita benda ni, saya tak masuk calculation terus. Saya nak kamu boleh check jawapan diri kamu. Bila kamu submit jawapan tu kat saya, bila kamu masuk dalam final, kamu dah tekan calculator, jawapan kat calculator kamu kena logik dengan apa yang kamu kira. Tahu? Sebab dia hanya cari purata. Okay? Miss Ong, formula? Formula for average atomic mass, Ong? Tak payah cari. Semua tambah then divide. I mean the proper formula lah. Jangan semua tambah. Najla? Total QI MI over total QI. Thank you. Alright. Total QI MI over total QI. And simple question over here, bila kita guna simbol, bermakna kita kena tahu lah apa simbol tu. Syahira? QI? What is QI, Syahira? Selak. Ingat. Syahira? Tak dengar. Apa dia? Relative abundance. Okay, dengar dah. Mic. Okay. Isotopic abundance. Betul? Saya dengar kata abundance tu betul lah. Okay, isotopic abundance. Dan MI? Izzah? Isotopic mass. Perfect. Alright, dan saya rasa formula ni tak ada masalah. Just satu benda je, whenever you come across formula in your entire matriculation. Bila-bila masa, bila-bila chapter, SEM 1, SEM 2, tak kisah. Jumpa formula wajib tulis satu markah. Jangan belagak pandai. Okay? Alright. Next. When you already have the average, why are we calculating the relative? Apa benda relative? Kenapa nak kira relative? Tadi saya kira berat purata kelas H8T02. Okay? So saya pun kira berat dalam kilogram. Lepas tu saya ada kelas praktikum yang lain. Saya ada H8T01. Saya kira berat dalam gram. Lepas tu saya ada kelas satu lagi, saya kira berat dalam pound. Okay? Dan value-value yang saya kira tu, boleh tak masuk dalam jadual yang sama? Tak boleh. Sebab unit tak sama. 1 kilogram, 1 gram, 1 pound. Macam mana nak combine? Tak boleh compare. Tak boleh duduk dalam jadual yang sama. Kenapa kita nak kira kepada relative? Why are we comparing it to carbon 12? Kenapa kita nak compare kepada carbon 12? Reason senang. Because I want to put everything into the same periodic table. Semua benda nak masuk dalam periodic table yang sama. Setiap satu kotak dalam periodic table kamu sebenarnya adalah relative atomic mass. Alright, yang duduk dalam periodic table is actually your relative atomic mass. And the formula is very simple. Your relative atomic mass symbol can be AR. R kecil So your AR is the average atomic mass yang kamu kira tadi, yang kamu dah kira purata tadi. So daripada purata ini,
kita akan compare semua orang dengan satu unit. Alright, dengan satu benda yang sama. Semua orang compare dengan 1/12 time mass of one carbon 12 atom. Formula yang paling pendek saya boleh bagi. Okay. Dan yang ni yang kita kira tadi lah, settle. Kamu dah dapat daripada QI/MI over QI, settle. Yang ni, bawah ni, apa function dia? Tak ada apa weh, kita nak cancel unit je. 1/12, mass of carbon 12 adalah 12U. 12 cancel. Atomic mass yang kamu kira tadi ada unit U. Cancel. Relative atomic mass. Soalan teacher, next. Apa beza relative atomic mass dengan average atomic mass? Anybody? No unit. No unit. 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 Okay. Thank you. Tashini, which one having unit, which one having no unit, or what unit are they? Average atomic mass has unit, AMU or U. Okay. Relative atomic mass does not have unit. AMU or U, and the relative does not have unit. No unit. Yang tu yang berbeza. Okay. What is the same thing between them? Sabila, apa yang diorang akan sama? Their value. The value will be the same. Dengan kata lain, jawapan kamu tak ubah pun weh. Kamu hanya akan ada jawapan yang sama tanpa unit. Make sense? Okay. See the difference? And walau bagaimanapun, no matter what, even though this formula might look a bit, why are we doing this, Miss Wong? Why are we doing this since it's the same answer? Oh yes, you still need to write this formula because it's 1 mark. Okay? You still need to write this formula. Why are we doing that? Because we want you to show us what is the relative. Siapa adalah saudara-saudara mereka? Siapa jiran-jiran mereka? Alright, apa yang menyebabkan diorang sama dan boleh duduk sekali dalam table yang sama? This one. Alright, so walaupun dia senang, walaupun dia dapat value yang sama, kena tulis. Okay? Question so far? No. That is where we go all the way from your isotope. Kenapa datangnya average atomic mass? Kenapa datangnya relative atomic mass? Average atomic mass sebab kita lebih daripada satu benda. Relative atomic mass because we want to put everything into periodic table. Okay, that is the story of it lah. Okay, Benji look boring. So Benji, jawapan? A. B and C. A, Benjin say B and C. Okay, why B and C? Because B and C have the same proton number, then they have different number of electrons, meaning that one of them either donate or receive electron. Okay. Before that, Benjin, A, atom or ion? Atom. Atom. Why? Because the proton number and number of electrons is the same. B? B is atom. Why? Because proton number and number of electrons is the same. C? It's ion because the number of proton and number of electron is different. Ion. What type of ion? Cation. Cation. What is the charge? 2 plus. 2 plus. Kelas 7? Why I asked that as a first question? Saya dah kecilkan soalan. Because your table 1 shows the atomic structure of your 4 particles represented by A to D. The particles are atoms and ion. Keyword ayat kedua dalam soalan. So when the question say they are atoms and ion, tapi soalan tak bagi tahu siapa is atom, siapa is ion. They only give you in the form of unknown A, B, C, D. And before I answer the question, I think the first thing that I will do is identify who is the atom and who is the ion. And to identify the atom and ion, we will look at only 2 things. Electron, proton.
Kalau elektron dan proton sama atom, sama proton, sama atom. Hanya yang berlainan when your electron and proton is different, 10 and 12, then it will become your ion, and in this case is a positive charge ion, cation, because proton is more than electron by 2 positive, right? And your question over here, which two particles are atom and ion of the same element? So bermakna dia adalah cerita macam oksigen O dengan O2 minus. Benda yang sama, tapi dia adalah satu atom, satu ion. Betul? Dan sayang, senang je. Pilihan jawapan kita ada seorang je ion. Betul? So C is definitely part of the answer already. Definitely. So who is the partner of C? Look at the number. Your C holding 12 proton. Cari siapa pegang 12 proton. Your B. Tu je. So your B and C is definitely your first mark. First mark. Why? Because question asks you to explain. Alright? And Mimi, rasa-rasa sebab apa? Mimi tak ada mic. I'm so sorry. Najia? Apa dia? Apa soalan? B and C are atoms and ion of the same element. Soalan minta explain. Why? Because same proton number. Je. Proton number je sama. Proton number B and C. Dalam jadual tu ada satu lagi benda yang saya tak highlight apa. Neutron. Yes, because same proton number and same number of neutron. Entah-entah saya tak mention, kamu pun buat dek lah kat dia. Alright? Yang ni pun kena sama lah sayang. Oksigen dengan O2 minus, dia benda yang sama. Betul? Cuma satu sekarang dah hilang elektron. Nampak? Elektron dah hilang. Okay? Because same proton number and same number of neutron. Kalau nak lagi details, boleh explain kenapa dia atom and ion. B is an atom because, sorry, tak payah explain B is an, explain C, sorry. C is the ion, right? C is the ion. C is an ion because it loses 2 electron. Okay? Sebab tu dia akan jadi atom and ion. Okay? And then, Anira? Ya. Jawapan B? Jawapan B, A and D. A and D. Reason? Reasons because A and D have same proton number but different neutron number of neutron. Yes. Yang ni sebenarnya definition untuk isotope has same proton number but different number of neutron. Okay, tu je. Senang. Okay, sangat senang. I think the trick over there adalah dia bermula dengan atom and ion. So the step that will make your life easier is this. Work out who is atom, who is ion. Okay? Alright. Tak ada apa. Okay. Going into, ada masalah dengan mass spectrum? Boleh faham? Kalau dalam buku yang kamu beli ataupun kamu pergi cari website mana-mana mampu apa tu, ada cerita pasal mass spectrometer. Kalau ada cerita pasal mass spectrometer, tak payah belajar. Tak ada dalam silibus kita. Alright? Mass spectrometer adalah mesin yang akan hasilkan mass spectrum. Okay? Kalau tak ada masalah, saya nak tanya sikit. Iyat, paksi Y kamu adalah? Ya. Yeah. Paksi Y ini adalah? Paksi Y abundance. Paksi Y adalah abundance. Abundance ada yang biasa kamu jumpa, abundance ada 3 jenis dalam bentuk percentage. Dalam bentuk relatif, relatif bermakna hasil tambah dia adalah 1.
satu lagi dalam bentuk ratio. Okay. So abundance label je lah. And then your EX juga paksi X. Number of isotope. Number of isotope. MI. Dia value yang kita dapat daripada sini akan melambangkan MI. Yes. Tapi your paksi X sebenarnya adalah mass over charge. The real orang kata the real name. Tapi mass over charge ni akan dapat MI ataupun yang kamu panggil tadi isotopic mass. Kita akan dapat isotopic mass dari sini. Kalau soalan minta kamu lukis mass spectrum, hang jangan pergi label QIMI weh. Malulah ai. QIMI tu saya ajar sebab saya nak kamu senang buat calculation. Alright, the label still adalah abundance, still adalah mass over charge. Just one thing I want you to look at. Perasan tak paksi yang saya bagi? Dan juga dalam nota kamu, tak ada anak panah. Sebab dia adalah spektrum. Spektrum dengan graph adalah berbeza. Graph dia ada skala. Dan skala tu ada penghujungnya. Tapi bila spectrum is a continuous spectrum, dia tak ada skala. Dia akan jalan je lah. Alright, so dia tak boleh ada, dia sepatutnya tak boleh ada anak panah tu yang kamu biasa buat. Sebab tu kalau kamu tengok nota saya ataupun nanti, kamu akan perasan dia tak ada anak panah. Okay, bila kamu lukis pun sama. Okay, alright. Okay, going into question. Saya nak bincang dulu soalan yang kamu tak boleh buat. Soalan yang kamu nak saya bincang. Which one? Pilih. Sebab saya tahu ada yang senang. Number 4. 4, 7, lagi? Number 6. 9. Okay, number 4 first. 4 bersuara dengan kuat. So 4 dulu. Okay, question number 4 over here. Just quickly read through the question. Okay, naturally occurring argon consists of 3 isotope AR36, AR38, AR40 in the ratio of 4.86, 1 and 1423. Calculate the abundance of each isotope. I think we are looking for percentage of abundance. Okay. So, sebelum saya mula apa-apa, kita keluarkan data dulu. Saya jenis malas nak baca soalan 2000 kali. So, saya akan keluarkan 36 AR. Saya biasa akan buat macam ni untuk soalan isotop 40 AR. And then I will just put in that is my QI. Kalau ada, that is my MI kalau ada. Saya akan letak macam ni, biasanya. Okay, saya akan conteng sebab saya senang nak tengok supaya kamu tak salah ambil, tak salah darab. QI given in the form of ratio AR36 is 4.86. Pacik ni 1, pacik ni 1423. MI, dia bagi tak mass yang spesifik? Dia tak bagi kan, yang point banyak-banyak kat belakang tu. So when they don't give you the specific mass, which one do we use? What mass do we take? Iman? Kalau dia tak bagi specific atomic mass, kita ambil yang mana? Kita ambil dia punya number nuclear number. Kita akan ambil terus nuclear number. Sebab nuclear number sebenarnya juga adalah mass. So, kita akan ambil terus nuclear number. So, pacik ni akan jadi 36, pacik ni jadi 38, pacik ni jadi 40. If only they didn't give you the specific mass. Kalau dia bagi specific mass, contoh specific mass yang dia akan bagi. T9876 AMU. Yang ni hang kena guna yang ni. Okay, kalau dia bagi, kita kena guna. Kalau dia tak bagi, kita ambil terus isotopic mass. Alright, kita ambil terus nuclear number. First question, A. Calculate the abundance. Dia sebenarnya soalan abundance ni, dia saja je nak suruh kamu kira. Tak kira pun tak boleh dapat. So, macam mana nak tukar ratio ini kepada percentage? How to change the ratio to percentage? Saya bagi contoh yang senang. Saya ada coffee, saya ada orange juice. Ratio coffee to orange juice adalah 2:1.
Dan saya nak cari percentage coffee. Macam mana kamu cari? Mula kopi dibahagikan dengan total Kopi. kopi campur orange. Ja. Darab 100. Thank you. Darab 100. Darab 100. Betul. Dia kalau coffee orange boleh, tapi bila my argon 36 tak boleh buat. Aku menyampah benar apa? Apa kimia ni bukan susah tau. Apa tengok je soalan kimia. Tak boleh lah teacher soalan kimia susah. Tapi kalau bagi soalan game, pandai je main. Game tu, yang hampa duk main game tu, dia tak pernah keluar manual aja, tak pernah bagi nota game. Tapi main punya lah gila bapak. TikTok tak pernah keluar nota TikTok. Ada? Pernah beli buku nota TikTok. Tapi main macam hantu hebat. Ni saya bagi dengan nota sekali, bagi dengan video sekali, kimia tak pandai juga. Nyampah saya. Sister. Kena ajar guna TikTok lah lepas ni. So again. Alright. Yeah, so we are going to calculate the abundance exactly like your orange and your coffee just now. So what are we going to do is you need to label your answer. Saya rasa yang saya nak tekankan kat sini bukan calculation, adalah cara menjawab. Alright, kat sini saya nak tekankan cara menjawab. Sangat berbeza dengan SPM adalah your calculation is going to be very long. So when your calculation is going to be very long, you need to indicate all your answer. Percentage abundance of 36 argon. Label. Equals to 4.86 over 4.86 plus 1 plus 1423. Kamu akan dapat percentage untuk abundance AR36. Lepas tu, kamu akan kira cara yang sama, percentage abundance. Alright, of siapa? AR 38. So, kamu akan dapat 1 over 4.86 times, sorry. Hey, what's wrong with the 1? Plus 1 plus 1423 times 100. You will get the answer. My question over here. Ada orang buat lain daripada cara saya? Semua orang buat yang sama? Tak ada seorang pun buat cara lain? Tak kreatif tu yang apa? Okay, cara ni adalah cara yang paling senang. Okay, cara ni adalah yang paling senang sebab kita cari percentage. Tapi sebenarnya kalau kamu baca soalan minta ke percentage? Tak. Soalan minta abundance je kan? Ya. Alright. So dia sebenarnya kita boleh terima kalau saya tak darab dengan 100. Tak payah darab 100. Kalau yang kamu kira adalah tak payah darab dengan 100, value dia akan jadi kecil. Dia akan dapat 0 point something. Betul? Value tu kita takkan label sebagai percentage. Kita akan hanya label sebagai abundance. Saya ajar percentage sebab saya nak kamu senang nampak. Okay? Dia sebenarnya sama. Alright? Dia sebenarnya sama. Remember I told you that your abundance can be in the form of relative. Yang di mana hasil jumlah dia 1. So kamu boleh ambil 4.86 bahagi jumlah darab 1. Masih adalah abundance. Dua-dua jawapan saya terima. Yang darab 100 saya terima, yang tak darab 100 pun saya terima. Okay? Siapa paling banyak? 40. AR40. Jawapan saya memang tak bagi ya. Saya bagi cara je. Kelas saya memang tak bagi jawapan. Tapi kita boleh go through the answer a bit. Tak boleh tanya Mimi sebab dia mic dia rosak. Anis? Nurul Anis? 0.34%. 0.34% untuk yang ni. Betul? Yang ni? 0.06999. Okay. Alright. Tak payah bagi yang last tu Anis. Last tu kira sendiri. Yang ni kamu akan dapat 90 lebih. Kalau 99 point something. Betul? Akan dapat banyak. Kalau saya tak nak kira guna cara ni. Yang last ni saya tak nak kira guna cara ni. You all budak pandai, so saya nak ajar lah cara pandai. I only have 3 isotope. And I'm saying that I'm finding the percentage I times with 100, which means I know the total abundance must be 100%. Agree?
So right now, I only have 3 isotopes. You already found the percentage for 2 of them. Can I find the third one in a different way? Boleh. Nampak dah? Hiban, cara dia? Tolak semua tu. 100 tolak Yes. 0.34. Yes. Dalam exam, boleh guna cara ni. Pandai sikit. Dengan syarat, cara ni kita hanya boleh buat apabila dia adalah orang last yang kita nak kira. Alright? Kalau dia adalah orang last, kamu dah ada yang semua untuk yang lain, kamu akan dapat jawapan yang sama kamu kira guna cara tadi. Padahal senang gila. Tak payah tekan banyak lah. Betul. 100 tolak bap dapat jawapan. Make sense? Easy. Alright. Pandai sikit dah rasa? Okay. And then next question asks you to calculate the relative atomic mass, asking for relative atomic mass. Okay. Relative atomic mass. Do we start straight away with relative atomic mass? Boleh mula terus dengan relative atomic mass? Tak. Tak. Najiha dah bersuara. So kalau Najiha kata tak, so what do we start off with? Average atomic Formula mass. average? Total of QI and MI bahagi dengan total of QI. Yes. And saya nak tanya satu lagi. QI kamu guna ratio ke guna 100%? 100%. 100%. Tak bijak benar. Kalau guna ratio salah kah? Boleh je. Sama je. Betul. Sama je. Nampak? So kalau soalan ni tadi dia tak minta calculate abundance. Alright? Kalau soalan ni sekarang dia tak minta calculate abundance. Saya nak ajar cara yang kamu tak buat. So that kamu pandai sikit. Alright? Let's try this. Tengok betul tak apa yang saya kira sekarang dengan apa yang kamu dapat kat buku. So kalau soalan tak minta kira abundance balik dalam persen. So kamu kena kira ke percentage abundance tu? Tak payah. Guna je ratio. So you have your QI over here is 4.86 adalah untuk argon 36. Kamu tambah dengan your QI adalah 1 darab dengan 38, argon 38. Tambah dengan 1423 darab dengan 40. Kamu akan bahagi kat sini, tak boleh bahagi 100 dah sebab kamu tak guna percentage kat sini. We are using 4.86 plus 1 plus 1423. Calculate. Is that the same as what you calculate, what you have calculated by using the percentage? Try. 39.98. Sama tak dengan yang percentage? Sama je kan? Sama. Yeah, and what I'm trying to show you over here is if the question did not ask for the percentage, tolonglah guna ratio yang dia bagi tu. Janganlah, sebab yang saya selalu jumpa budak bazir masa kira percentage walaupun soalan tak minta. So tak payah, sebenarnya tak payah. Guna je, kamu akan dapat jawapan akhir kamu with a unit. What unit is that? Suka AMU ke suka U? U. Apa AMU pun malah nak tulis? U. Dia lebih 2 alfabet pun tak boleh lah ni, manusia. Kalau malas tu tak tahu nak apa. Okay, final answer must be in U. So I think it's about 39 point something. Kiralah sendiri. Alright, adalah jawapan tu. And I'm trying to show you just one thing. If the question didn't ask for the percentage, use whatever ratio yang dia bagi. Make sense? Kena satu je, berhati-hati dengan QI yang kamu tambah. Kalau kamu guna percentage, QI kena dalam percentage. Kalau QI yang kamu guna adalah ratio, atas bawah kena ratio. Simple. Okay? Very simple. So, soalan seterusnya saya dengar 9 tadi. Betul? Ke ada sebelum 9? 5, 6, 7, 8? 7. I love this question. Ada sketch tu saya suka. Kita nak lukis sikit belajar. Okay, 7. Soalan kamu ada kan? So saya boleh kecil-kecilkan soalan tu. Bagi tahulah kalau tak nampak apa-apa. Alright, let's see question 7. Siapa yang dah buat boleh check jawapan. Ada soalan boleh tanya terus. Can stop me. Silicon was analysed in a mass spectrometer
and it was found that silicon having 3 isotopes, A, B, and C, with an isotopic mass of this given, respectively. Respectively bermakna mengikut urutan. Kalau perkataan respectively ada, bermakna yang ni adalah A punya, yang ni adalah B punya, yang ni adalah C punya. Respectively bermakna mengikut urutan. Given the ratio of the isotope A to C is this much, C to B, oh patutlah nak tanya. Okay, we solve this ratio thing first. Okay, kita ni masalah matematik ni sebenarnya. We solve the ratio problem first. I have A to C is 3 to 1. Betul? I have C to B is 0.5. Teacher, ratio bukan kena ada 2 nombor ke? Dia patutnya pecahan. Ingat ya, C to B is actually C over B. Betul? So 0.5 sebenarnya adalah 0.5 per 1. Nampak? Setuju setakat ni? Kalau setuju, bermakna C kamu adalah 0.5, B kamu adalah 1. Okay, then we combine that. A to C is 3 to 1. C to B, cari yang sama. How to combine? Who is the connector? The connector is C. So C letak sebaris. And the C to B right now is 0.5 to 1. Letak connector tu sebaris. Connector tu adalah penyambung diorang. And the connector must have the same value. The C kat atas adalah 1. C kat bawah adalah 0.5. And you need to change this 0.5 kepada 1. Darab lah. Darab dengan apa-apa faktor. So 0.5 nak jadi 1, kita darab 2. Thank you, Intan. Dan bila kita darab 2 sayang, semua orang darab 2, bukan 0.5 je. Sebab dia dalam keadaan perkadaran. Whenever you come across ratio, you times everything. Like the empirical formula we talked about just now. Alright, sebab dia perkadaran. So 0.5 darab 2, 1. 1 darab 2, 2. And the conclusion from that, you can combine them already. Pen apa ni? Alright. You can combine them already. Your A to B, C. Soalan teruk gila. Orang belajar ABC, lepas tu dia bagi ACB. Cis terpangai dia. Alright, ACB. Oh well, that is our job to make your life hard. Always remember that. Chicken, ingat statement ni? Alright. It's always my job to make your life hard so that you will learn. Your A over here is 3. A tak berubah, tak darab dengan apa, kekal. C sekarang 1, dah darab dengan 2. So C sekarang 1. B sekarang adalah 2 sebab kamu dah darab 2. Kita akan ambil orang yang kamu dah samakan tu. So B adalah 2. So dengan kata lain, ratio A to C to B is 3:1:2. Dah ada ratio, boleh buat? So kamu boleh keluarkan, by the way, before we continue, any problem with this? Alright. Satu je, cari connector. Cari siapa yang patut duduk tengah, cari orang yang patut duduk tengah ni. Dan orang yang duduk tengah ni kena pegang nombor yang sama. So kamu kena darab atau bahagi sehingga diorang dapat nombor yang sama. Dan kamu boleh combine. Tu je. Okay. So when you already have that, macam biasa saya akan letak I have A, I have B, I have C table because I want to take their MI and QI. So I have my QI calculated just now, MI given. So masukkan dalam table QI. QI untuk A adalah 3. Berhati-hati sebab yang dia bagi kat atas ikut urutan A, B, C. Yang dia bagi kat bawah tak ikut urutan. Ni soalan final ni. Saya dah ingat balik. Ni soalan final ni dan ramai salah sebab careless. C adalah 1, B adalah 2.
Okay, atas masih ikut urutan. A adalah 27.9999. Use whatever is given, do not round off anything. 28.2005. Settle. Yang ni yang kita ada. Okay, so nak lukis lah. Boleh padam lah. Okay, dan kita nak lukis. Semua dah lukis kah? Dah. Okay. Alright, let's see apa yang kamu lukis ni betul tak? Label and so on. And when you draw, tak nak lukis dengan pen. When you draw, make sure you use ruler. Make sure dia adalah garis lurus. So, kamu akan ada your first axis over here. Okay. And then, you will have your another axis. Punyalah malas Miss Wang apa. Itulah saya. Okay, done. Boleh ada anak panah? Tak boleh. Then you start label. When you start label, make sure your label is correct. Jangan label QIMI ya, tolong, malu. Abundance. Alright. Next, kat sini adalah yang paling simple, M/E. Habis. That's it. Dan kamu nak start lukis. Kamu nak start letak orang kata isotop kamu. Sayang, this is 0. This is very important. Because when you start to put your isotope A, B, C, you must arrange them according to their mass. Kena tengok berat dia siapa paling rendah. Kena mula dengan yang paling rendah. Jangan harap sangat kat soalan. Jangan expect yang soalan bagi tu mesti yang paling rendah bermula. Tak. We can always play trick on that. Because you are reading the spectrum from left to right. So left is a 0. Your spectrum must start with the lowest mass first. So your A must be sitting here. Because your A having the lowest isotopic mass. Lepas tu sambung dengan B. Lepas tu sambung dengan C. Itu benda pertama yang student akan selalu buat careless. Mesti kena cross check dengan isotopic mass. Tak boleh salah. Okay. Next, kamu akan start lukis ketinggian dia. Dan ketinggian dia kat sini, tolong make it logic. If my A right now ratio is 3 and you draw your A all the way up. So, kamu pun lukislah A kamu yang ni. So, kamu pun letaklah color, nak color apa. Okay, tak apa, kita letak color hitam je. Sebab lukis kat exam kan, mana ada color lain. Sekejap kamu bawa masuk watercolor pula. So, that is my A. If your A of the ratio 3 is that high, bermakna B kamu yang di mana ratio dia sekarang 2, dia tak boleh rendah ni lah weh. Kan? Dia tak logik lah kalau saya kata B saya rendah ni. Bila kamu lukis mass spectrum, scale is not needed. Tak perlu, dia takkan minta atas kertas graph. Never ever. Forever adalah sketch. The word sketch over here represent kamu hanya lukis agak-agak. Tapi agak-agak tu kena agak-agak yang logik lah. So when you say 3 is that high, your 2 must be adalah 2/3 of it. That is your 2. Okay. And your C is a 1. So when you say your C is a 1, and your C must be 1/3 of the A. 1/3 daripada A. Ataupun separuh daripada B. Lebih kurang separuh daripada B. And look at the way that I draw it. Saya tak ukur dengan pembaris pun. Tapi mata kasar kena nampak benda tu logik. Okay. Saya tak nak B saya rendah ni. Okay. Lepas tu C saya jadi setitik. Tak boleh lah. Tak logik lah. Okay. Yang ni kena tengok. Sebab kita memang pernah penalti budak kalau tak logik. Tak boleh tak logik. Dia kena logik. Alright. Walaupun dia tak ada skala, semua kena logik. Okay. Question? Tak ada. So, dua. Yes. Yang mass per charge tu kan, yang bawah tu M/E tu kan. Yang tu nak kena tulis ABC je ke nak kena tulis kali nilai dia 3, 2, 1? Okay, sekarang kita nak tulis. Okay. Alright, so dua benda lah sekarang. Dua benda. Satu, mass mesti kena mula yang paling rendah. So, kita mula dengan A sebab mass A paling rendah 27.99.
Benda kedua adalah skala tak perlu ada, tapi skala yang kamu lukis kena logik. So 2 thing. Third thing, all this question, mass spectrum will always come after you have the value. Alright, mass spectrum akan selalu jadi soalan yang di mana kamu dah ada semua value QI, MI. So kena label dan masukkan semua value. Soalan saya ada 2 value, 3, 2, 1 dengan yang point. Value yang patut letak di bawah A. Alright, the value that I should put under A should be what? 3, 2, 1 atau 27.999? 27.999. Yes, because over here is your MI. Alright, boleh conteng, tak ada masalah. Dalam exam pun boleh conteng. Ingatkan diri kamu, oh this is my MI, this is my MI. Kena masukkan value yang kamu ada. So your A over here is 27.9999. Your B over here is 28.1001. Your C over here is 28.2005. Kena masukkan data. Okay. Next, abundance ke atas. Extrapolate guna pembaris. Extrapolate, that is my 3. Extrapolate, that is my 2. Guna pembaris ya, saya tak ada pembaris. Alright, that is my 1. Make sense? And that is your complete mass spectrum. Okay, that is your complete mass spectrum. And Syikin. Syikin. Saya ada banyak sangat Syikin. Satu Putri Syikin, satu Syikin, betul. Syikin lama, Syikin baru. Ya, yeah, Syikin. Miss. For the question B. For the question B, sembang dengan siapa tadi? Oh, tadi adik tanya soalan, Miss. So dia tanya Miss pun pandai juga. Tak ada, gurau je jawab. Dan adik kamu, dia nak belajar tu. Alright, B. Calculate the average atomic mass. Alright, again. Kita kena tukar ke apa-apa ataupun boleh guna je maklumat dari sini? Guna je maklumat. Yeah, like we agree just now. Jangan tukar kepada percentage, tolong. Sebab yang tu sangat membazir masa dan tak perlu. Kita akan guna je yang ni dan kita akan guna je formula average atomic mass yang kamu belajar tadi. Okay, ada masalah kat sini? Saya rasa masalah soalan ni adalah ratio pada awal tadi. If you can get the ratio right, then you should be able to find it. Okay, substitute. And QI adalah 3 tambah 2 tambah 1. Value must come with the final answer of AMU or U. Okay, Putri Ashikin, jawapan? Jawapan? Saya tak kira lagi. Buat ke? Sebab? Tak kira lagi. Tak, yang tu dah buat dah tapi saya punya ratio salah. Anybody want to try their answer, your answer? 28.0667. Intan kata 28.0667. Pak Nin, agree? Yes, agree. Okay, so ada 2 orang agree. Ada jawapan lain? Zavanis, you are quiet today. Wait, still counting because I made mistake at the ratio. Okay, kelas saya memang saya jarang bagi jawapan. Saya memang akan tanya jawapan kamu dan kita akan check je. Saya banyak aja cara. Kalau saya bagi jawapan memang kalkulator hang akan duduk terkubur kat situ. Hang salin je lah jawapan saya. Saya tahu dah perangai budak. So saya memang jenis tak bagi. So saya akan bagi cara, kamu kira lah. Okay, so kita proceed. Next. Kira nanti, tak apa. Siapa yang tengah kira boleh kira dan boleh check jawapan sama-sama. Soalan 8. Tak ada apa, senang. Soalan 9 saya dengar tadi dengan kuat, tak tahu suara siapa. Okay. 1 minute. Can we go to question 9? Okay. Hari tu housemate saya bawa balik durian, lepas tu makan. And then I have very, very bad sore throat. Teruk. Kuliah pagi tadi pun teruk. Suara saya duk tak berhenti. Sebab semalam duk makan durian.
Disaster gila, tak boleh makan lah. Okay. Ya, durian banyak. Siapa yang duduk Penang kan, durian duduk banyak gila kan. Dapat free kot, tak payah beli pun. Apa lagi? Mak kata jangan membazir dan jangan tolak rezeki. Betul? Kena makan. Alright. Question 9. Tak boleh buat langsung? Ataupun dah buat tak sure? Ada yang tak boleh buat langsung? I want to see how fast I can go or how slow I can go. Fatmin tak buat langsung? Tak boleh? Saya tak buat langsung. Okay. Okay. Alright. Siapa yang tengok video patutnya ada. Sebab saya rasa saya ada contoh soalan last dalam video tu. Lebih kurang sama. Yang ni lagi susah sikit. Okay. Let's try. First thing. First question for you. Okay. Mass spectrum given for copper atom which has been identified to have 2 isotopes stated very clearly. Tapi sekarang saya nak buat jahat sikit. I want to ask if I didn't tell you. Okay. Macam biasa, dalam soalan saya akan ada banyak soalan. Get used to me, get used to me because I will ask a lot of questions. If I didn't state in the question that is 2 isotope, how do you know you are having how many isotope from the mass spectrum? Tengok peak graph tu, ada 2. Intan kata tengok peak. Alright, maksud Intan adalah look at your graph, kamu ada 2 puncak. Kamu ada 2 puncak. Dan setiap satu puncak ini melambangkan 1 isotop. So bila kamu ada 2 puncak yang duduk dekat-dekat, that means kamu ada second isotop kat sini. So even though soalan tak bagi tahu that is 2 isotopes, kalau soalan saya yang A adalah tanya, how many isotope is that? If the first question that I ask is how many isotopes, you should be able to answer 2. Because of the 2 peaks. Alright? Same goes to our mass spectrometer just now. Kenapa mass spectrometer kamu ada 3 puncak? Sebab kamu ada 3 isotop. Sorry, salah highlight. Sebab kamu ada 3 isotop A, B, C. So, bilangan puncak akan melambangkan bilangan isotop yang kamu ada. Okay? Over here. That is your mass spectrometer. Mass spectrum. So, how many isotope do I have? In this question. Mimi, tunjuk jari. Good. Tak ada mic pun nak tanya soalan. Miss Fong ni teruk bangai. Okay. Thank you, Mimi. Yes, 3. Okay. So, kena belajar baca yang tu. Okay, settle yang tu. Then I go back to our question. So, how to calculate the abundance of each and every one of them? Ada yang dah start, ada yang cuba kira? One? Anyone? Saya nak tanya sikit je. Siapa? Ada, tapi tak tahu kita tak. Okay, Himan dah cuba kira. Good. Himan kira mula dengan apa? Saya mula dengan average. Saya cari relative atomic mass of Cu. Kamu mula dengan average, lepas tu cari relative. Okay, orang lain? TV? No. Tashini? Tashini dah terkeluar ke, dah terbalik ke apa? Ani? No, teacher. Oh, yes. Did you try? No. Okay. So, Miss. Yeah. Kalau ambil yang macam apa tu nama? Relative atomic mass yang umum. Lepas tu kita masuk dalam formula cari average atomic mass, boleh kan? Yes, cara ni betul. You should start with your relative atomic mass. Why you start with the relative atomic mass? Let's see. First thing, we have 2 isotopes, which means I have copper 63. I have copper 65. Macam biasa, I love my table. So, I will stick with my table. So, that is my table. And in my table, I need 2 things. As always, I need my QI. I need my MI. QI is the one that we are looking for. Calculate the abundance. So, QI memang tak ada. Tinggal kosong dulu. My MI over here is given. MI is 63. Tapi puncak dia, nampak tak puncak dia ada bagi satu value kecil?
Alright, kena hati-hati. Value kat puncak ni, kadang-kadang dia bagi MI, kadang-kadang dia bagi QI. Dia buat jahat. Contoh, yang ni dia bagi MI. Betul? Kalau kamu tengok contoh soalan 2 ni, puncak dia bagi QI. Jahat tak? Macam mana nak tengok QI ke MI? Senang je. Look at the nucleon number. If the isotope of this silicon is silicon 28, that is silicon 29, that is silicon 30. Tengok value kat atas. Logik tak kalau 92.21 tu adalah MI dia? Tak logik sebab MI dia mesti kena lebih kurang 28. Betul? MI dia mesti kena lebih kurang 29. So kalau value kat atas is not close to your nucleon number, straight away they are QI. So don't take it for granted what is the value on top. Please. Alright? Tak. Sebab tak kekal. Yang tu adalah data. Yang tu adalah maklumat. Bukan satu sistem. Bukan satu format. So over this over this mass spectrum pula. Look at the value of this mass spectrum given. 62.9298 and also 64.9278. Kamu rasa value yang dia bagi ni QI ke MI? MI. Thank you, Fatnin. MI. So, masukkan value MI tu. So, the MI for the 63 copper is 62.9298. That is your 64.9278. Okay? So, settle. Next, I'm looking for the isotope of the abundance. To find the isotope of the abundance, we put an unknown. Tak suka XY, guna PQ pun boleh. Alright, asyik XY je bila nak pandai. So, kita letak PQ. And since we only have 2 isotope, the total of the abundance must be equals to how much? 100. Sorry? 100. 100. Iyat kata 100, ada seorang lagi pun kata 100, okay? If you say 100 over there, soalan minta calculate abundance only. Soalan ada minta tak calculate percentage abundance? Tak ada. Tak ada. So, Anira, kalau Miss Wong tak nak P tambah Q sama dengan 100, Miss Wong tak nak sama dengan 100 sebab besar sangat. So, what is your other option? P tambah Q boleh sama dengan berapa? 1. And like I always say, cara yang senang guys, go for cara yang senang, value yang rendah. Kalau soalan tak minta percentage kat sini, dia hanya minta abundance, tak payah gatai ponggong. Matematik yang peteruk, mengaku je. Tak payah nombor besar-besar. Okay, betul Syaira? Syaira gelak, betul lah tu. So over here, P tambah Q, I prefer we go for 1. And therefore, P will then equals to 1 minus Q. Simpan dulu, kita akan guna yang ni nanti. Alright, simpan dulu. So keep this and then we proceed. Kalau kita nak cari QI, we know that QI akan duduk dalam formula average. Average atomic mass adalah orang yang akan pegang QI. Dari sini kita boleh dapat QI. Sebab hanya dia, kita ada 2 formula je dan hanya formula dia pegang QI. Formula relatif tak ada. Betul? Tapi the question over here is, saya ada QI, saya ada MI, tapi saya tak ada average. Betul? That is your problem. You start to stuck over here. So what is my average? And Human kata dia bermula dengan average. Zawanis kata dia bermula dengan relative. Okay? Kita kena mula dengan relative sebab kamu akan ambil value relative atomic mass daripada periodic table. Alright? Ataupun daripada table yang saya bagi tu. Relative atomic mass of copper. Zamanis, berapa? 63.6. Yes, up to 1 decimal place. Yang ni yang kamu datang dari mana? Miss Wong, macam mana Miss Wong tahu benda ni? Daripada table yang saya bagi kat Google Classroom, ada table constant. Table constant tu diberi dalam exam. When you have this, you must start with your relative because you need to change it to your average. Sebab yang ni adalah relative. So start with your AR of copper
equals to average atomic mass of copper over standard. Yang ni sebenarnya kita nak hilangkan, kita nak dapatkan balik unit tu. Mass of 1 carbon 12 atom. So masukkan 63.6. Average is the one that we are looking for. Oh, by the way, average atomic mass tak ada short form Kalau ada short form saya guna dah. Kalau saya still tulis bermakna kamu pun kena tulis sama dengan saya. Okay? U cancel, 12 cancel off. U tu akan bawa darab dengan dia. Nampak tak? U tu akan bawa dan darab dengan dia. Sebab tu kamu akan dapat your average atomic mass with 63.6 U. Are we still together? Good. Okay, dah dapat yang ni. When you already have, alright, when you already have your average atomic mass calculated, okay, we can substitute that average atomic mass into the formula of average atomic mass. Kamu dah kira, kamu dah jumpa, kamu masukkanlah dalam formula ni. This one, put into this formula. Okay, we will do that now. So, you have your average atomic mass. Is my writing still okay? Readable? Okay Saya minta maaf nak tulis elok-elok tu susah sikit, tapi saya akan cubalah sebaik mungkin. Kalau tak boleh baca teruk sangat tu bagi tahu lah. Okay. So you have your average. Average just now calculated 63.6 U. QI yang kamu ada untuk first one is P. QI untuk copper 63 adalah P. P darab 62.9298. Tak payah darab tulis terus. 62.9298 P. Dah darab. Tambah dengan apa benda weh? Tak ingat. 64.9278. 64.9278 Q. Setuju? Per dengan P tambah Q. And we agree on P plus Q equals to 1. P equals to 1 minus Q. This is the time that these two equation come in. Ganti dua-dua equation ni masuk kat dalam. Masuk ke dalam P tambah Q, masuk ke dalam P. So kamu akan ada 63.6 equals to 62.9298. Kalau guna 1, hidup kamu senang. Kalau guna 100, kamu kena darab 100. Sebab tu saya pilih 1. Alright, selagi saya boleh pilih 1, kita akan pilih 1 over 1. Over 1 je weh. Tak payah over 100. Senang kan? Alright, over 1 tak payah tekan kalkulator. Siapa tekan kalkulator kat sini, aku ketuk berlambak. 63.6 equals to 62.9298 minus 62.9298 Q plus 64.9278 Q. And you only have one unknown in your maths. Can you solve the equation? Satu je nak pesan. Bila tekan kalkulator, Q kita ada negatif, ada positif. Tolong tekan betul-betul. Apa masalah matematik ni sekarang? Okay. So you will solve it. Yang ni akan bawa ke sebelah sana. I show you the maths a bit lah. Yang ni akan bawa ke sebelah sana sebagai tolak. Yang ni kena settlekan. Kalau tengok nombor, kamu patut dapat nombor positif Q. Betul? Lepas tu, kamu akan dapat Q. Semua orang tengah kira, sila. Khadijah, saya nak jawapan Q.
Jawapan akhir ya. Ya, jawapan akhir Q. 0.3354. Khatijah kata 0.3354. Zavanis, same as yours? Yes, same. Good. Sabila, betul? Yes, madam. Good. And the biggest problem arise is, yang lain dah? The biggest problem arise is, if you read your question just now, do we have Q in the question? Soalan tanya Q tak? Tak ada. Soalan tak tanya Q. Q tu kita yang letak. So when you have your answer, you need to label this 0.333 blah 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 is what? Letak. Abundance of siapa? That is the time where this table becomes so important. Q adalah siapa punya? Q adalah copper 65. Sebab careless yang selalu saya jumpa adalah budak dah dapat sampai akhir dah, tapi dia label terbalik. So bila the moment kamu label terbalik, saya tak boleh bagi markah dah. Sebab jawapan kamu dah salah. So yang ni adalah abundance of copper 65. Betul? Soalan nak abundance for both. Saya baru dapat satu. Q, abundance of copper 65. How to get the abundance of copper 63? Zikri? 1 minus Q. 1 minus Q. Because you have P plus Q equals to 1. So if P plus Q equals to 1, your P will then be 1 minus 0.33 something yang kamu kira, kamu akan dapat Q. The same story as your Q just now, your P must also be indicated adalah apa? Bracket abundance of copper 63. Okay? Ingat ya, soalan tak tanya what is PQ. Sebab tu PQ boleh, XY boleh, tak suka. Tak suka PQ, tak suka XY. Khatijah Atila, so guna KA, boleh. Benjin, guna BJ. Anything that you like. Satu je. Jawapan akhir kena label. Dan untuk make sure jawapan akhir kamu label dengan betul, this table, saya tak tahulah, saya malas kot, saya tak pandai. Saya bukan orang pandai. Saya memang akan buat dalam table ni. Saya akan mula average atomic mass, soalan-soalan isotope, soalan average atomic mass, relative atomic mass, memang saya akan mula dengan yang ni. Okay? Tak pandai kot. Hampa pun pandai. Hampa semua benda boleh jalan dalam otak. Kan Ian? Miss Wong ni tulis panjang sangat. Don't be lazy. Okay? Don't be lazy. Please. Write everything. And make sure you label, you know what they are. Okay. Now, a bit better. Soalan final. If you can do this, if you can understand this, and you can redo again when I give you quiz or topical test, then you should be good to go. Okay? Any question before we proceed? And I think the biggest problem adalah calculator. Dia dunia, masalah dunia. Salah tekan calculator tu masalah dunia. Kalau COVID teruk, careless on your calculator is way worse. Teruk gila, tak bergaban. Okay? Chicken, why you off your camera? I miss you. Hizam, where is your camera? I miss you. Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed. Soalan lain saya rasa tak ada apa, boleh buat. So, boleh hantar, saya boleh check. Kalau cuba buat, nanti still ada soalan yang tak boleh kira, dan kita boleh bincang lagi minggu depan. Okay. Relative. Sikit je nak habiskan. 2 soalan juga buat. Relative molecular mass, we are not going to use the formula that I give you. The formula that I give you is only to show why is a relative. Hanya masih nak tunjuk bahawa relative bermakna kita compare dengan carbon 12. Okay, kita akan compare dengan carbon 12. Tapi nak kira relative molecular mass, tak payah guna formula tu. Kita akan guna cara yang biasa kamu kira molar mass, kamu kira relative molecular mass, kamu kira apa benda lagi. Benda yang sama je, cara yang sama. Okay?
And do you need to memorize all the atomic masses? No. Tak payah hafal. Tapi kalau hydrogen tak tahu satu, memang hang nak kena lah. Kalau oksigen tak tahu 16, berhenti bernafas sekarang. Okay. The table will be given. Dah buka ke kat GC? Alright. Tolong print 2 page tu. 2 page tu adalah constant yang akan diberi dalam final. Jangan guna periodic table sekolah kamu dah. Periodic table will not be given. So use the 2 constant list that I give to you. Get used to it. Bila kamu dah biasa guna table kamu, dalam exam nanti kamu cepat nak cari solver duk mana. Okay? And be very careful in that table. Kamu ada 2 column. Satu adalah proton number. Satu adalah atomic mass. Saya tak tahu siapa datang dulu, tapi tengok betul-betul. Okay? Tengok betul-betul. Jangan salah ambil. Okay? Dalam atomic mass tu semua adalah 1 titik perpuluhan. So kalau sebelum ni kat sekolah boleh round off, kat sini tak boleh. Semua kena 1 titik perpuluhan. Therefore, all the answer over here must also be in 1 decimal place. Okay? Amonia tak payah kira kot. Nitrogen 14. Ni tak boleh kira, aku ketuk kepala hampa. Satu je saya nak pesan. Point, kosong dan tak ada unit. Tu je. Dia adalah relative. Whenever you have the word relative, benda tu tak boleh ada unit. Bila benda tu tak ada unit, means kita akan leave it as what it is. Itu beza dia dengan molar mass. Molar mass adalah gram per mole. Okay? And 1 decimal place is a must over there. Since everybody, TV, B, answer? 44.0. Okay. C, Fadlin? 46.0. 46.0, ethanol. That is the final answer. Okay. Calcium oxide, Aina? 56.1. Sekali lagi. 56.1. 0.1 wajib. Okay. 0.1 wajib. Bila saya tanya lagi tu sekali lagi, saya bukan kata jawapan kamu salah, saya tak dengar weh. Tu je. Syahira? Apa jangan terkejut, salah ke jawapan saya? Tak. Syahira? NaCl? Jawapan NaCl? Kira tak? Tak ada. Okay. Yang saya rasa yang kita nak tengok sikit adalah NaCl kira sendiri ya, senang je. Yang saya nak tengok sikit adalah bracket dengan yang ada dot. Okay. Berapa Syairah? Berapa Syairah? Hizam? NaCl? Hizam? Tidur apa? Hizam? Hizam attendance tak kira hari ni. Okay, yang kita nak tengok sikit adalah yang ada bracket. Okay, yang ada bracket. So when you have bracket, need to be very careful. Just kind reminder, I believe you can do this. Your 2 need to be times in. Alright, when ada bracket, 2 tu kena darab masuk. Bermakna kamu akan ada 2 nitrogen in this case. So your nitrogen, which is a 14.0, akan darab 2. Your hydrogen, which is a 1.0, akan darab 8. Okay, sebab 2 darab 4, 8. Sulfur, 32.1. Mesti adalah ambil yang 0.1 because of 1 decimal places. Oxygen,
is a 16.0 times 3. That is your ammonium sulfate. Okay, darab 2 je. Okay, jawapan tiada sendirilah. Yang ni pun sama, 2 hanya perlu darab masuk. Itu sahaja yang saya nak ingatkan, jangan buat careless. Darab masuk kepada semua benda yang duduk dalam kurungan. Yang tu je. So, carbon 12, oxygen 16. Alright, tambah, masih adalah tambah 14 times 2 tambah 1.0 times 4. Yang tu sahaja. Okay, boleh? Yang ni saya rasa tak ada masalah. Tak ada siapa patut ada masalah. Masalah dunia adalah kamu salah tekan. Yang saya rasa yang baru, slightly new from your SPM is this one. Hydrated compound. Siapa yang tengok video dia patut tahu dah. What is the meaning of the titik over here? Tambah. Tambah. Alright, dia tidak membawa maksud darab. Dia hanya adalah tambah. Masih kekal tambah. The way of writing over here is only showing that is hydrated compound. Alright, you will see this in your experiment 2 later on. This semester, experiment 2, you will come across hydrated compound. Hydrated compound, like the name spoke. Hydrated compound bermakna dalam compound tu ada air. Alright, dalam compound tu ada water molecule. So it's binded with the compound. That is the dot stand for in chemical reaction, in chemical formula. Okay, it's nothing to do with your mathematics. Tolong. So dia kekal adalah tambah. Bermakna magnesium, teacher, correct me if I'm wrong. My magnesium is 24.3. Am I right? Okay. My sulfur 32.1. My oxygen over here adalah 16.0 times 4. Dan masih adalah tambah with 7 of H2O adalah 7 darab hydrogen, 7 darab oksigen. Dalam exam kalau rasa pening, rasa blur, buat je arrow ni, tak ada siapa kata hang tak pandai. Daripada orang kata tak pandai dengan salah, baik tak pandai lah. Daripada salah. Okay. Tunjuk. So you have your 14 times 1.0 plus with 16 times 7. Which is still a plus over here. Okay. Ada masalah? Senang? Quiz kamu nanti akan sampai kat relative molecular mass. All the way from the beginning. Atom, molecule, ion, classification of the compound, all the way until relative molecular mass. Okay. Tak banyak. 20 markah. Tapi saya rasa 18 ke 19 soalan je. Sebab ada soalan yang 2 markah. Okay. Any problem with today question? Ada soalan lagi yang kamu nak sangat saya bincang yang saya terlepas, tertinggal? Miss nak tanya pasal quiz boleh? Boleh. Soalan tu dia subjektif kan? Soalan tu objektif tapi you need to do some work. Oh, okay. Okay, sebelum we talk about quiz, we will talk about quiz sebab ada benda yang saya nak pesan. Quiz pertama kan? Before we talk about the quiz, any question yang rasa perlu bincang? Lagi? Sebab saya rasa kita dah bincang soalan yang menjadi problem. Ratio dah settle, dah pandai kira ratio. So soalan ratio yang lain boleh buat dah. Betul? Alright. Lepas tu soalan yang dah lukis, yang lukis-lukis pun dah settle. Tak ada masalah dah. Okay. Kalau ada jawapan kamu salah, kalau kamu rasa cara yang kamu buat hari ni, tadi ada orang kata ratio salah kira. So soalan-soalan ratio tu check balik lah. Okay. Soalan banyak, so saya akan bagi masa sikit untuk hantar tutorial ni. Okay, settle malam ni lah, mungkin sebelum pukul 12. Semua soalan kena hantar. Yang ni. So saya akan bagi masa sikit lah untuk check balik, untuk kira balik yang salah tu. Okay. Jangan hantar pula yang salah tu kat saya. Alright. Sebab I go through like this, saya rasa okay boleh buat dah. Yang ni pun senang, yang ni sangat senang. Tak ada apa. Ya. Yeah. Lukis sketch tu pensel Okay, sketch boleh pensel. Dalam exam final jawab guna pen. Sketch boleh pensel. Lukis-lukis semua boleh pensel.
Nanti kita ada chapter yang kamu kena lukis-lukis. Yang tu pensel lah. Okay, lagi? Tak ada? Boleh habis awal sikit hari ni, tapi sebelum kita habis saya nak pesan sikit pasal quiz. Alright, quiz saya tak ingat berapa soalan, tapi 20 markah. Saya ingat 20 markah je. 20 markah, ada masa yang saya bagi 25 minutes. That is already including, tak, 25 minutes is not including the technical problem. So nak submit semua tu saya akan buka Google Form tu 30 minit je. 30 minit lepas tu saya akan tutup. So we start 4:30 and the Google Form I will stop accepting response at 5 o'clock sharp. The link will be at your Google Classroom. Tak payah cari kat WhatsApp. Nanti 4:30 buka Google Classroom akan ada link terus kat bahagian quiz tu. Buka kat situ. Okay, sebab saya memang nak key in markah terus dalam tu. So link will be on Google Form, first thing. Second thing, for this quiz, most of your quiz need calculator, pen and pretty much paper and also your brain. Okay. Betul Syikin? Syikin, saya pernah bagi soalan yang kamu tak payah guna otak boleh jawab? Alright. Tak pernah. Soalan saya senang ke Syikin selalu? Senang. Tak. Boleh lah kan? Dengar kelas boleh lah kan? Syikin selalulah kena dengan saya. Syikin duduk dengan saya satu sem. You need your brain, obviously. You need pen, paper, calculator. It's not something that you read the question and you get the answer. Okay? That is one. Second, correction. Saya suka buat quiz. Bukan sebab saya suka buat soalan dan bukan sebab saya nak bagi kamu buat kerja. Tak. I love the follow-up step. Saya nak correction. How the correction will work? Your quiz, after you press the submit, you will know your mark straight away. Okay? So when you know your mark straight away, you will come across all the questions that you answer lah. Screenshot, snap or whatsoever, saya tak kisah. The question that you are wrong. Soalan salah je. Okay? And then, baca balik soalan tu, fikir balik kenapa jawapan kamu salah. I want correction with the correct answer and also reason. My correction always come with reason or explanation. Saya tak nak jawapan betul je. Saya nak tahu kenapa kamu jawab salah dan kenapa jawapan yang kamu pilih lepas tu, yang tu jawapan betul je. So when you submit your correction, you have another link on the correction. Alright, when you submit the correction, your correction should have the question, your correct answer, and the reason why the answer is correct or why the answer that you answer just now is wrong. Both. Okay, saya nak reason. Siapa yang dapat markah penuh, screenshot markah penuh, page yang markah penuh tu submit page yang markah penuh tu. Okay. Alright, so akan ada dua link. Kamu akan ada satu link first untuk quiz. Lepas quiz, kamu akan ada correction. Correction pun tak payah hantar on the spot. Jangan risau. Saya tak adalah kurang ajar sampai macam tu. Saya nak kamu fikir. So correction tu tak perlu hantar on the spot. Biasanya correction adalah the next day. Saya nak kamu fikir kenapa kamu salah. Alright. Ataupun saya nak kamu kira balik kenapa kamu salah. Tak payah cita-cita nak jawab dengan kawan. Sebab the moment you left my Google Form, kamu dah tak boleh masuk. So you need to log in, you need to go in and answer until the end. Dan tak payah cita-cita nak jawab dengan kawan weh. Soalan semua lain, jawapan semua terabur. So tak payah. Okay? Jawab sendiri, kira sendiri, buat sendiri. Okay? Dan masa memang saya akan jaga. Question? Alright. Akan ada due date nanti kat correction tu. Kamu tengoklah, biasanya saya bagi esok petang kot. Saya akan bagi like 24 hours lah. Okay? So agree? The most important thing is not the highest mark. Dapat markah rendah, tak apa. The most important thing is to know why you are wrong. That is the most important thing. Apa yang kamu salah hari ni, budak akan buat careless. Kamu akan buat, alah, saya tahu jawapan ni, saya salah. Salah kira. Remember the feeling. Remember what you are wrong today so that you won't do it again in the final.
That is most important thing. Okay? Boleh? So I want correction. Is that clear? Question? Tak ada? Beres? So let's see how your first quiz will go. Okay. So saya nak ingatkan balik sebab semua orang hanya ada satu attempt. Jangan masuk Google Form lepas tu keluar balik. Memang kamu akan tak dapat jawab dah. So make sure masuk, ready. Cakap dengan mak nak jawab quiz. 30 minit je. Jangan kacau. Cakap dengan adik jangan tanya soalan. Kakak nak jawab soalan. Tak, budak akan bagi alasan macam-macam. Mak panggil, mak sopi pasar. Apa start dah? Saya so makcik jawab soalan kamu tau. Alright, tak ada. Gurau je. Tapi kena ready lah untuk yang tu. Beres? Beres. Okay, leave you a bit early today. So I'll see you, not seeing me, you will have your link 4:30 sharp on Google Classroom. Have a good day and stay safe. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.